Pasok, ma'am. Ma'am, no. Kailangan sa gitna po. Dito. Nasa may pasukan. Yan. Okay, ma'am. Change pedal, ma'am. Right. And tulak, ma'am, pababa. Okay, very good. One more, ma'am. Huwag kayo, ma'am, dun isa. Video din ako, pwede na. Doon lang, ma'am, yung sa tinapakan niyan. Sige, ma'am, tapak pa, ma'am, para magbuka, ma'am. Ma'am, baba niyo pa po. Yan. Okay, lipat na, ma'am. Kabila. Lipit. Lipat na yung paa. Tapak sa kabila. Yan, then baba. Yan, very good. Apa, ma'am. Number 1. Pasok. Yan, sabay lipat na, ma'am. Tapos may bilang siya. Bilang. Very good.